সেই ঠাকুরঙ্ক পাখরে সর্বপ্রথমে জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে ভব তুমে। আরে এই মন্দির বেড়ারে এতে যে অলিয়া আবর্জনা। আরে কেইঠে এইটি লোক আরে এইটি সফা সুতরা টিকে করন্তে কেতে বঢ়িয়া দিখন্তা সেই মন্দিরটা। আলে আসিলা বেলକୁ ଦେଖିଲି এতে যে অলিয়া পড়িছি আও মো মুন্ড কাম করনি। তাহলে মু আজ নিশ্চয় এই অলিয়া গদাକୁ সফা করিবি সুতরা করিবি আর ভগবানଙ୍କୁ পূজা পাঠ করি এইনে বাহুড়ি ଯିବି। তাহলে এইটি আরম্ভ করিবি মো ঝাড়ু মরা কাম। ଆଉ তাহলে ব্যাগ ফেগ টিকে রখি দিয়ে রে বাপা। रे बापा हेठी से मंदिर बेड़ारे झाड़ू मारी सफा कली सफा सुतुरा कली हेले मोर बंधुटे अच्छी से निश्चय पूजा करिया पई एई मंदिर बेड़ा को आसीबो। ताहले मु एठी अपेक्षा न करी से भगवान को दर्शन करी चली जीवी मो पथकु। हे प्रभु जगन्नाथ चका आखि नीलाचल आपण सदा सर्वदा समस्त को भलरे रखिथिबो ठाकुरे भलरे रखिथिबो। आपनकर आशीर्वाद सदा सर्वदा मो मुंड ऊपर थाउ प्रभु। ताहले आसुची प्रभु नमस्कार।